गंगा गोपति गोमती गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधर गौतम गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्वाग्रह गोपगोकुलगणा कुर्वमुस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे पूर्व अध्याय रे पढ़ी आज्ञाकारी पुत्र। एबे पढ़िबा गोटे साधारण अर्थरे पिता पुत्रर संपर्कटी को भली रहिबो। कहीं यहाँ गोटे साधारण कथाटे जो घरे पिता पुत्रर संपर्कटी बहुत भल थाए से घरटी स्वर्गपुर भाया। आ जोठी बाप पुओं भितर राति पाइले झगड़ा लगुथांती सेठी आपण तामाने जानिबे जे से घरे शांति नाही। ताहले आमे देखिबा को कारण जोगु पिता पुत्रंक मध्य संपर्क भल रहे आ केउ केउ कारण जोगु पिता पुत्रंक मध्य संपर्कटी तिक्त भाव रही थाए। ताल देखिबा बंधुगण, आमे से हिसाब को जीवा। मु आज नहीं एपिसोड टी 320 आउ शीर्षकटीर ना होची पिता पुत्र संपर्क एक ज्योतिषीय तथ्य। देखिबा आमर ज्योतिष शास्त्र हिसाब से पुराण जुगर मुनि ऋषि माने जहाँ लिखिदे जाइछंती आमे सेया को आधार करी आमे देखिबा जे गोटे जातकरे बापा आ पुओं भितर किभली भाव संपर्क रोचे आमे लक्ष्य करिबा। ठीक अच्छे बंधुगण, ताल देखंतु मन रखंतु पिता कारक ग्रह होउछंती रवि आ पुत्र होउछंती शनि। क्या शनि होउछंती रविंकर पुओ। ताल देखिबा पुत्रर नवम गृह जदि पितांकर लग्न हेथिबो, पुत्रर नवम गृहटी जदि पितांकर लग्न हेथिबो बा पितांकर पंचम गृह जदि पुत्रर लग्न हेथिबो। बंधुगण देखंतु, मने कर आमे गोटे लग्न नबा धनु लग्न। ठीक अच्छे, ये जातकटी कहार ना जातकटी पुअर हेछि धनु लग्न। आमे तो कौन देखिले ना तार नवम गृहटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटा हला नवम घर। यहीटा जदि पुत्रर पितांकर लग्न हेथिबो। देखंतु बंधुगण, पुत्रर जो लग्न हेछि तार जोटा नवम घर हेछि सेटा पितांकर लग्न। एटा होछि पितांकर लग्न हेथिबो सिंह लग्न। एटा पितांकर लग्न जदि एमिति हेछि तार बहुत बढ़िया। अच्छा, तापर आउर गोटे कथा होछि जदि आपण बापांकर कुंडली रे देखुछंती ताले बापांकर संतान अर्थात पंचम घरटी। तेणु पंचम घर जदि एटा काहा कुंडली आमे देखुचे पितांकर देखुचे, पितांकर कुंडलीर पंचम घरटी होछि जेउ राशि हेथिबो। एठी जेमति हेइ मनकर पितांकर कुंडली होछि एई लग्न 1 2 3 4 5 पंचम घरटी कौन हेथिबो ना पुत्रर लग्न हेथिबो। ताहले आपण जानिबे से पिलाटी से तार बापांक भलिया अर्थात देखिबा को भी सेई भली हेथिबो। आओ आचार व्यवहार कथबार्ता चालीचलन ढंग रंग सब समान हेथिबो। ताहले आपण जानिबे जे जदि एई कंडीशन टी जातकरे अछि। अच्छा, द्वितीय कंडीशन टी बंधुगण मु पूर्व अध्याय रे कहि देइथेली जे पितांकर कुंडलीर जदि तृतीय भावटी पुत्रर लग्न हेथिबो। एटा मनकर पितांकर कुंडली लग्न हला धनु लग्न तृतीय घर 1 2 3 ताने पुअर हेथिबो कुंभ लग्न। अच्छा बंधुगण, आपण मन रे गोटे प्रश्न आसुथिबो जे तृतीय घरटा कौन पाई अलगा घर कहले असुविधा कौन अछि ना तृतीय घर एइथि पाई जे तृतीय घरटी हूँ मेहनतर घर परिश्रमर घर। ता माने आपणकर बापा
से बहुत परिश्रम करिवे। परिश्रम कले निश्चित भाव में धन अर्जन करिवे। धन अर्जन कले ताकू भोग करिवो किए? पुओटी। सेथिपाई दी जनकर कुंडलीटी यही भलिया यदि कंडीशन ने थाए ताहले आपण जानिबे जे निश्चित भाव में यह गोटे भल साइन आउ बाप पुओं भितर संपर्कटी बहुत भल रहे। जदि सेम आइडियोलॉजी है ताहले संपर्क कहीं भल रहिबो नाही। अच्छा तापर आउरी गोटे कथा, पुत्रर षष्ठ स्वामी आ अष्टम स्वामी मिसिकिरी लग्न रे थिबे। देखंतु बंधुगण षष्ठ स्वामी 1 2 3 4 5 6 एटा षष्ठ एटा अष्टम एटा होचंती शुक्र एटा हला चंद्र। शुक्र चंद्र जदि मिसिकिरी लग्न रे अछंती अष्टमाधिपति आ षष्ठाधिपति। अच्छा बंधुगण आपण मन भितर गोटे प्रश्न आसुथिबो जे षष्ठ स्वामी अष्टम स्वामी ये तो बैड हाउस रो मालिक, ये जदि लग्न को गले फिर संपर्क भल केमती रहिबो? तार अर्थ होउची बंधुगण देखंतु षष्ठ स्वामी अष्टम स्वामी दुईटी क्षतिकारक ग्रह। से क्षतिकारक ग्रह पुअर लग्न को चली जाइछन्ति ता माने होउची जेते प्रकार असुविधार कार्य हेले मध्य कठिन कार्य हेले मध्य पुओ सेटा निजे करि पकेइबो। तेणु ऑटोमेटिक बाप पुओं भितर संपर्कटी भल रहिला। जदि आपणकर पुओ आपणको कौनसी विपदरू रक्षा करि पारुछि, कौनसी माने साहाय्य करि पारुछि बड़ धरणर, ताहाले निश्चित भाव में आपणको दी जनक भितर संपर्क भल रहिबो। अच्छा तापर जिबा तार ओलटाटा माने अशुभ योग केमती हेइथिबो। नवम पंचम और नवम रे जदि रवि आ शनि मिसिकिरी थिबे बंधुगण एटा हला पंचम घर, एटी रवि थिबे एटी शनि थिबे पंचम घर, आ नवम घर एटा है रवि थिबे फिर शनि भी थिबे। ताल जदि रवि शनि रही गले ताको पितृदोष कुआ जाए बंधुगण मन रखंतु। ताको कहते पितृदोष। पितृदोष जदि लागिछि ताहले बापा आ पुओं भितर भल संपर्क रहे नाही। किंतु बंधुगण मु गोटे कथा आपण मानकु इंडिकेट करदेवाई चाहूँगी। देखंतु आपण जातकटी खोलिले आपण जातक आपण देखीदेले जे लग्न कि पंचम कि नवम ये घर मानकरे रवि शनि मिसिकिरी अछंती ताहले पितृदोष होईगला, बापा सांगे भल संपर्क रहिबो नाही, मन भितर आपणकर पशिगला। बंधुगण सेटा ठीक नुह। तार आउरी भी कथा अछि। देखंतु मनकर रवि अछंती 5 डिग्री रे, शनि अछंती 27 डिग्री रे। देखंतु बंधुगण यांकर डिफरेंसटा आसीगला 22 डिग्री। तो 22 डिग्री जदि डिफरेंस आसीगला से जुक्ति हेइची सत, से जुक्तिर मूल्य किछि नाही। एतिकी मन रखंतु जदि 10 डिग्री रो कम होउथिबो ई डिफरेंसटा मनकर है रवि अछंती 25 शनि अछंती 27 मात्र 2 डिग्री है डिफरेंस। प्रबल जुक्ति एठी। तेणु से अशुभ जोगटी ही सृष्टि हो जदि रवि आ शनि मिसिकी जातक रहिले। खाली नवम पंचम नुह बंधुगण जेकोसी जगार भी रवि शनि जदि जोग होइकी रही थांती ताले जानिबे निश्चित भाव में से गोटे संघर्ष जोग आउ पितृदोष ताकू कह जाए। जो मानकर पितृदोष थाए से माने बाल्य कालरू से माने कौन करती बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। तांको तांको बापांकर सपोर्ट सेतिक मिली न थाए। बापा सपोर्ट को निजे जानिकिरी करि न थांती बा तांकर दक्षता न थाए बा योग्यता न थाए से पुओटी की साहाय्य करि परिबे बोली यही प्रकार परिस्थिति सृष्टि होता है। अच्छा तापर नवम आउ पंचम ये ग्रह को जदि क्रूर आ पाप ग्रह देखुथिबे मनकर नवम घर ये रवि शनि अछंती एठी रहीगले राहु है राहु देखिले पंचम दृष्टि रे कि एठी रहिले राहु पंचम दृष्टि रे कि एठी रहिले केतु नवम दृष्टि रे से देखुछंती किंबा एकड़े मनकर राहु अछंती एकड़े मंगल अछंती एठी रवि शनि ए मझिरे रहीगले आको कहती पाप कर्तरी जोग ताले पीड़ित होईगले ताहले जानिबे सेठी अशुभ जोगटी सृष्टि होउची बा नवम घरटी बा जो घरटी रे होउची आपण ता माने से घरटी आपणकर दुर्बल हो जाउची। अच्छा तापर तृतीय कथाटी देखिबा नवम स्वामी होंतु नवम स्वामी एठी रवि ए लग्न पाए। अच्छा नवम स्वामी होंतु बा रवि ग्रह हुंतु एटा सिना आमे नैचे बोली कि नवम स्वामी हेची
ହେଇଛନ୍ତି ରବି, ଆମେ ଯଦି ଲଗ୍ନ ମନେକର ଏଇଟା ଲଗ୍ନ କରିଦେବା ଭାଇ, ନବମ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଏଇଠି ବୁଧ, ନବମ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ରବି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବେ। ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବେ ଅର୍ଥ ମନେକର 0 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବେ, 28 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବେ, ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ, ଶନି ରାହୁ କେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ହେବେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ଘରଟି ହେଲା ନବମ ଘର, ବାପାଙ୍କର ଘରଟି ହେଉଛି ନବମ ଘର, ତାହେଲେ ହଁ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଉ, ନବମ ଘର ହେଲା ଏଇଟା। ସେଠି ଯଦି ରବି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା ରାଇଟ୍, ସେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କରି ହିସାବରେ ସେ ଘରଟି ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ରବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଜଳର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମାତା ଯେମିତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବାପା ଆଉ ମା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟି ଅଛି। ବାପା ଆଦର୍ଶ ଶିଖାନ୍ତି ଆଉ ମା ସ୍ନେହ ଦିଏ, ତେଣୁ ସେଇ ମା ଭଳିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି, ବଡ଼ ଭାଇଟି ଭଳି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ସେ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଯଦି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବାପା ସେ ଯେମିତି ମିତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ହେବେ, ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଚଳନ୍ତି ସେମିତି ସିଏ ମିତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇକରି ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହେବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କଠୋର ଅନୁଶାସନ ବି ଶିଖିବେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାଟିଏ, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସିଏ ଧରିଦେବେ ସେ କଥାଟିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ କଥା ଶିଖେଇବେ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବେ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ସିଏ ବି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚି ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସିଏ ବନେଇଦେବେ ଖର୍ଚ୍ଚି ଲୋକ। ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଶନି ଅଛନ୍ତି କଠୋର ଅନୁଶାସନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କର୍କଶ ହେବେ, କ୍ରୂର ହେବେ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରିଦେବେ। ଆଉ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଶନି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବରଦାସ୍ତ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଦେବେ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛଳନାକାରୀ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛନ୍ଦ କପଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କେତେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ପିଲା ଭୁଲଟେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଅଯଥା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେତୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ଦେହୀ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ସେ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥାଟିଏ କହୁଥିଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ଅଶୁଭ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବ। ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ। ରହିଲେ ସେଇ ଘରଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେଇଯିବ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।